रोड कनेक्टिविटी को किसी भी कौम की तरक्की के लिए रीढ़ की हैसियत तस्वुर किया जा रहा है और जिस कौम में कनेक्टिविटी मजबूत हो वहाँ ज़रूरी है कि माशियत बढ़ जाएगी। अपने मेज़बान गुलजार अहमद गनाई की जानब से प्यार भरा सलाम कबूल कीजिए। आज हमारे प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी है रफ़ीक अहमद रफ़ीक, चीफ इंजीनियर R&B। सर, रोड कनेक्टिविटी के हवाले से बात हो रही है तो शुक्रिया आपके साथ रूबरू बात करने का। पहले जैसे आपने कहा कि रोड इज़ प्रोग्रेस, जहाँ रोड है वहाँ प्रोग्रेस आएगी। तो रोड के हवाले से हमारे जो रोड लेंथ है उनको देख रेख करने के लिए, उसको अपग्रेडिंग करने के लिए हमारा डिपार्टमेंट जो है कोशा है। और पिछले 2-3 साल से अगर आपने भी मुशाहिदा किया होगा, रोड जो कंडीशंस हैं उसमें बहुत सुधार आया है। और हमने इस साल जो है हमारा जो मॉनिटरिंग सिस्टम है उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। हमारा जो कनेक्शन है डाउन टू द जेई लेवल से, जेई लेवल जो भी प्रोग्रेस करता है, हमारा इंस्टेंट प्रोग्रेस जो है हमारे पास पहुंचती है। हमारे सीनियर ऑफिसर जो होगा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, बाय बटन, क्लिक ऑफ बटन यू कैन गेट ए डाटा कि कहाँ क्या हो रहा है। तो और भी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन हो या कंट्रैक्टर के मुताबिक उसकी परफॉर्मेंस के मुताबिक जो भी हो, उसको हम ये चीज़ें हमने लाई है ताकि उसकी परफॉर्मेंस, अपने जेईज़ की परफॉर्मेंस, अपने फील्ड स्टाफ की परफॉर्मेंस वो अच्छे से मॉनिटर हो। और उस मॉनिटरिंग से क्या होता है कि पीपल फील कि वी आर ऑन वॉच, वी आर अंडर सर्वेलेंस, और उससे क्या होता है आपकी प्रोग्रेस इम्प्रूव होती है। ये मौसम, सर्द मौसम आ रहा है तो बर्फबारी का भी इम्कान है, तो इस हवाले से आपने क्या इकदाम उठाए, लोगों को क्या हिदायत है और महकमा क्या करेगा? जब अब चूंकि टेम्परेचर डाउन हो गया, पहले मैं आपको बताऊं, पहले जब टेम्परेचर काम होता था इमीडिएटली हम मैकेनिज्म काम बंद करते थे। लेकिन पिछले 2-3 साल से हमने एक विंडो ओपन रखी है। उस विंडो में ये है कि अगर आपका सरफेस टेम्परेचर कंफर्टेबल है, आपका डे टेम्परेचर, आपको डे में कोई विंडो मिल रही है 3-4 घंटे की, जहाँ भी आपका काम अधूरा रह गया हो वो आप पूरा कर सकते हैं। सेकंड आता है कि जब बर्फबारी हो तो उसमें हमारा एक्शन प्लान रहता है। हमने अभी पूरे कश्मीर की बात करें तो कुछ 400 के ऊपर स्टेजेस हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं जिसमें स्नो क्लियरेंस होगा। और इस साल का स्नो क्लियरेंस में डिफरेंस ये है कि इस साल हमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के वसात से एक अटैचमेंट डिज़ाइन की हुई है जो हम अपने डिपार्टमेंट की तरफ से भी कॉन्ट्रैक्टर्स को देंगे और कॉन्ट्रैक्टर को भी हम एनकरेज करेंगे कि वो अपनी, बिकॉज उतना वो कॉस्टली है नहीं। तब जैसे जेसीबी में क्रूड तरीके से ये बर्फ़ उठाने का काम होता था, अब एक अटैचमेंट लगा के उसका काम, बिकॉज उसमें जो हाई डेंसिटी पॉली मटेरियल रहेगा, उससे आपके जो रोड सरफेस के डैमेज, जो इंजरी है, काम हो जाएगी। तो हम एक ही उम्मीद रखते हैं कि इस साल हमारी एक्सपीरियंस बेटर रहेगी, हमारा रोड डैमेज। और जब लोगों का आता है, लोगों का रोल रहता है, जहाँ जहाँ बिल्टअप एरिया है, जहाँ से उनकी छतों की बर्फ हमारी रोड पे आएगी, कोशिश करनी है कि उनको वो आप खुद उठाए ताकि वो इंक्रोचमेंट के बराबर। अगर लोग ना उठाए तो उसके लिए हम तो पहले रिक्वेस्ट ही करेंगे, उसके बाद जो भी कानून जो हमें रोल देता है वो हो जाएगा। इसी तरह कोशिश करनी चाहिए अपनी दुकानों से जो बर्फ है वो आगे सड़क पे न डाले ताकि सड़क डैमेज न हो और हमारा क्लियरेंस जो एक बार हुआ है तो फिर लोगों को दिक्कत हो, उसके लिए भी थोड़ा एक कलेक्टिव सोच रखने की। एक अहम इशू है क्योंकि जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी काम करना था, कहीं पे पीएचई को पाइप डालनी होती है, कहीं पे बीएसएनएल लाइन होती है या लेकिन उस वक्त रोड काफ़ी डैमेज हो जाता है। क्या इस हवाले से एक्चुअली किस तरह का तालमेल? 2020 में गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी इम्प्लीमेंट की है जिसको, जैसे रोड, जहाँ भी किसी रोड को डैमेज इन द सेंस की जो सर्विसेज जो रोड में आनी चाहिए उसको एड्रेस करने के लिए एक पॉलिसी मुरतब की है। उसमें डीसी साहब रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हेड, इसी तरह डिवीजन लेवल पे डिवीकॉम पे रहते हैं। तो एक पूरा पॉलिसी लाहेमल बना है कि कैसे उसका परमिशन होगा और कौन डिपार्टमेंट कैसे अप्रोच करेगा ताकि उसकी जो रिपेयरिंग हो, उसका रेस्टोरेशन हो इमीडिएटली। महकमे का बहुत पैसा खर्च होता है, जो गवर्नमेंट, जो आपकी प्रॉपर्टी है,
تو اس کو مینٹین کرنے کے لیے، لیکن وہاں سے جو آؤٹ پٹ وہ بہت ہی نہایت ہی کم آتا ہے، اور یہ بھی شکایتیں ہیں کئی پہ دکانیں جو ہے وہ مٹھائی کے طور پہ کسی کو دی گئی. ٹھیک ہے، ہم بیسیکلی جو بھی ایسیٹس ہے ہم ایسیٹس کا کلیکشن پورا کر رہے ہیں. یہ میں نے کہا کہ ڈاٹا کی تھوڑا ویکنیس تھی پہلے 2-3 سال پہلے سب کچھ مطلب ان آرڈر نہیں تھا. تو اب کیا کر رہے ہیں کہ اس کا ڈاٹا ہم کلیکٹ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو بھی انتھرائزڈ جو بھی ہوگا ہوگا، ہاں انتھرائزڈ الاٹی جو ہوگا ہی ول ہیو ٹو فیس دا رول لا. تو جو بھی یہاں پہ بہت پرانی منڈی ہے آپ کی اشاجی پورہ میں، وہاں پہ آپ کی پراپرٹی ہے، لیکن بیچ میں کسی نے قبضے کیے ہیں اور ایسے ہی یہ بہت اسپیسیفک ہے. تو ان کو ہم انڈیویجول کیسز کو پھر اسی حساب سے ول بی ڈیلنگ دیم. ونس وی ہیو اے ڈاٹا وی ہیو فگر ویئر ڈو وی اسٹینڈ. ایسے جو آپ کا محکمہ ہے، جو دفتری طوالت ہے یا کہیں پہ آرام دہ لوگ جو ہے، تو ان کے خلاف، کیونکہ اس وقت جو ہے دنیا بہت آگے جا رہی ہے اور فاسٹ ٹریک پہ کام ہو رہا ہے، تو اپنے محکمے کو بالکل چست رکھنے کے لیے کوئی ایسا اقدام آپ نے اٹھایا؟ طوالت تو اب ہو ہی نہیں، بیکاز آپ کو جو ہمارا جو پورا ٹیم ہے پوری چست ہے. اور جو میں نے آپ کو بولا کہ ہم مانیٹرنگ آن لائن کرتے ہیں، اور ہمارا جو جے کی پی ماس ہے سب کچھ آن لائن ہو گیا. پیمنٹ آن لائن ہوگی، مانیٹرنگ آن لائن ہوگی، اٹینڈنس اب ایپ کی بیس پہ ہم کر رہے ہیں. تو پورا فیلڈ اسٹاف بھی دیر از نتھنگ. اور ہم جیو ٹیگ لوکیشنز کا بھی یوز کر رہے ہیں. تو آج کی ڈیٹ میں ہمارا ڈپارٹمنٹ بہت چست اور مستعد ہے. اور تو کیا میسج رہے گی لوگوں اور اپنے محکمے کے؟ ہمارے محکمے لوگ اچھا کام کر رہے ہیں اور آگے بھی اچھا کام کریں گے. اور لوگ بھی بہت زیادہ لا ابائڈنگ ہو گئے ہیں، بہت کوآپریٹ کر رہے ہیں. تو کیونکہ جتنا وہ کوآپریٹ کریں گے، جیسے ابھی ہم بجلی محکمے کی بات کریں، جب آپ پے اچھے سے کرو گے یو ول گیٹ بیٹر فیسلٹی. ان دا سیم کیس اف یو لوگ کوآپریٹ کریں گے، بیکاز یہ ایسٹ ان کے لیے ہے، ان کو یوز کرنا، ان کا انڈائریکٹ بینیفٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو ادروائز پیپل آر آلسو ویری سپورٹنگ. یہ ایک دکا ہوتا ہے جہاں آپ کو یو ہیو ٹو یوز دا ویٹو، ادروائز آل ایک کنسنسس کے حساب سے چلتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ تھے رفیق احمد رفیق، چیف انجینئر RND، جو بتا رہے ہیں کہ لوگوں کو بھی کوآپریٹ کرنا چاہیے، کیونکہ روڈ جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کے لیے ہوتے ہیں. اور انہوں نے جو انفراسٹرکچر کی بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم ڈاٹا کلیکٹ کر کے اس پہ جو بھی اقدامات ہوگے وہ ہم اٹھانے کے لیے تیار ہیں. بہرحال یہ آنے والا وقت ہی طے کر سکتا ہے کہ ان کی جو باتیں ہیں کہاں تک یہ رنگ لاتی ہے. اپنے میزبان گلزار احمد گنئی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. تب تک کے لیے خدا حافظ.